Beli luk može da se sadi već od februara, ako to vremenske prilike dozvoljavaju. Ali pre nego što posadite beli luk, odgledajte ovaj video. Nema mnogo štetočina koje napadaju beli luk, ali ima jedna koja može ozbiljno da umanji prinos. Lukova muva je opasna štetočina za beli luk, crni luk, praziluk i ostale lukovice. Sličan je insekt kao obična muva, samo je manjih dimenzija. Listovi požute, a glavice trunu pod dejstvom ovog napasnika. Sa zaštitom treba krenuti odmah, jer lukova muva može da prezimi u zemlji. Za one koji izbegavaju hemijske preparate u bašti, evo načina kako da zaštite beli luk i povećaju prinose. Čenove belog luka odvojite. Oštećene i sitne čenove treba odbaciti. Ovaj luk za sadnju je već proklijao, što ništa ne smeta, čak je i u prednosti. U jednu posudu sa 3 litre vode dodajte 3 supene kašike soli. Mešajte da se so sasvim rastopi. Zatim čenove belog luka ubacite u taj slani rastvor. Mešajte da se natope slanom vodom. Neka ostanu u toj vodi 1 do 2 sata. Zatim ih ostavite da se osuše ili ih odmah sadite ako vremenske prilike to dozvoljavaju. Tako je beli luk u startu zaštićen od lukove muve, bar za neko vreme. Na sličan način može da se radi dezinfekcija čenova belog luka sa jačim čajem od kamilice, rastvorom drvenog pepela ili u rastvoru šećera. Kasnije, kada beli luk poraste, još ćemo ga prskati nekim prirodnim preparatima kao dodatnu zaštitu. Pored belog luka treba uzgajati biljke koje lukova muva ne podnosi, kao što su na primjer šargarepa, celer paradajz, nana i kamilica. U borbi protiv štetočina ne treba zanemariti ni plodored. Znači da treba rotirati useve, pa tako i beli luk svake godine saditi na drugom mestu. Mi smo sada prikazali postupak zaštite za beli luk, ali isto to uradite i sa crnim lukom, pošto i njega napada ista štetočina. Sadite li beli luk i kakva su vaša iskustva? Pišite iz koje zemlje gledate. Pripremam zemlju gdje ću da sadim beli luk. Po zemlji rasipam drveni pepeo koji je još jedno korisno sredstvo za zaštitu od štetočina, pa i lukove muve. Dodat ću i malo organskog peletiranog đubriva. Kada sam pripremio leju za beli luk, razvlačim mulch foliju. Usoljene čenove belog luka sadim u rupe na foliji. Upotreba folije je dobar način da povećate prinos, a imat ćete znatno manje posla jer nema korova. Osnovna uloga mulch folije je da korov na tom parčetu zemlje gde se nalazi
jednostavno ne raste. Svi hranjivi sastojci zemlje su usmereni na ciljanu kulturu koju uzgajamo, u ovom slučaju beli luk. Druga stvar, folija štiti od isušivanja zemljišta, odnosno zadržava vlagu. Prihrana će kasnije biti obavezna. Beli luk je veliki potrošač azota, pa to treba imati u vidu prilikom odabira đubriva. Beli luk je najbolje saditi na mestu u bašti gde su prethodne sezone bile mahunarke, paradajz ili paprika. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.